हाय आमी पौलमी आमार नतून एकटी भिडियोते आपनादेर स्वागत। चले एसेछि इतिहासेर टुकरो गल्प निये। शोनाबो कलकातार एमन एक गंगार घाटेर गल्प जा आजो इतिहासेर साक्षी बहन करे चलছে। साल 1774 साहेबদের एक नौका एसे थामलो प्रिंसेप घाटेर चेये किछुटा दक्षिणे एकटा निस्तब्ध घाटे। नामलेन सुप्रीम कोर्टेर प्रधान विचारपति सर एलिजाइन्टे एवं तार सहकारीरा। इतिहासे एभावेई स्थान पेल गंगार एक अनामी घाट जार नाम चाँदपाल घाट। जाना जाए साहेबদের नौका छाड़ाओ प्रचुर मालपत्र बोझाई नौकार माझिरा विश्राम नितेन घाट लागोया गाछेर छायाय। खिदे मेटाते सेई घाटेर एकमात्र दोकानई छिलो तार भरसा। एई दोकानेई छिलो घाटेर एकमात्र परिचय। और এই দোকান মালিক চন্দ্রনাথ পাল এর নাম থেকেই ঘাটের নাম হয়ে উঠল চাঁদপাল ঘাট। পরবর্তীতে রেলপথ তৈরি হওয়া এবং হাওড়া স্টেশনের প্রতিষ্ঠার কারণে গুরুত্ব হারায় এই ঘাট। এখন সেই হাওড়া থেকেই ফেরি সার্ভিস চলে চাঁদপাল পর্যন্ত। এই ফেরির কারণেই বেঁচে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন এই ঘাটের ঐতিহ্য। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আরও সুন্দর সুন্দর এরকম গল্প পেতে। ধন্যবাদ।